Wailano hambai marago nongni news channel ni bisingtoi sungtunai 48 koromsara bidan sabha ino sungtunai faimani ungka je chini je ye bidan sabha ni bidayok MLA Ol Dangsu bini tunai Achaimani sal eba Achaimani din obono Rwgwi chini 48 koromsara ni bisingo je Sakhamnogo tong जों प्रत्येकटा Sakhamnogo थांगाय যারা এনো যারা রুগী বা মুমূর্ষু যারা রুগী ভর্তি দंनाय दङ बंनो फाय किछु सामान्य একটা चामुं याफारका जों बंनो फाय जों अरनि बिसिङाव मनु साखामाव थांगा अरनि परे जों 82 माइल एबारे नेपाल तिला आमबाय ताबो दुमासरा न पाइथाकनि नो फाय जों नो फाय जों र जे रुगि दंनाय दङ बंनो जों हल किछि जाने बिसिङाव बाबागा बिनि आजायमानि सावनो